दूर नहीं पकेबो ओ ठाकुर कहले जानिबो जे किछि टिके होउची हरि हरि बोल ए 300 किलोमीटर में हमर तो कोन नहीं कोन हे होउची ठाकुर कहले 10 किलोमीटर 500 वर्ष बटन के केते विराट बड़ हेते ताकू नहीं पकेबा से समय हम कोन करिया आउ डे कथा आउ कोन हबो ना 11 छत को नहीं 10 किलोमीटर दूर नहीं पकेबो 10 कोस दूर ठाकुर पर कहचंती से हाथ जो लागला प्रभु आबे रक्षा पाइबो केमिति ए मनुष्य रहिबो केमिति ठाकुर पर कोन कहचंती रहिबे ना आमुक जे स्मरण करते रहिबो ना कहले गच्छ कोरटर लागिथिले भी मध्य 21 दिन न खाइथिले मध्य आम आशीर्वाद विषय रहिबो केमिति केशव कविना गति नहीं कि पथ नहीं केशव नाम एत बड़ महत्व अच्छी जे से नाम भजिले से कौन करिवे ना रक्षा करिवे सुंदर लीलाटे कहबी कथा सारी परिचालन कहिलेनी लीला सब जगह मु कहे लीला न कहले मन शांति होए नहीं सत कथा रोसई चलची तो सरी नहीं सतसंग बढ़ी गले असुविधा हम मु परिचालन बस टाइम 10 मिनिट भीतर लीलाटा कहछि छुटिया कथा सदर बंद केशव नारे केते बड़ महात्म्य कथा पर जान जे नाम भजिले बाबू अन्य गति केशव नाम जे भजिछि केबे से कृपा लाभ करिछि आम आज से कथा शोणीबा गोटे गाँव रे जड़े हमर गुरु भाई गुरु भाई को नाटे कहबी से भाईटे दुख कष्ट करी परिवार को प्रतिपोषण कर मन ध्यान दे शुणुथे प्रतिपोषण खुशी आनंद था किंतु 15 वर्ष डायबिटीज 15 वर्ष डायबिटीज मेडिसिन खाती बंचती से कौन करती रास्ता घाट जो आम कंक्रीट काम से करती ढलई काम करती से जहाँ से प्राप्त करती पैसा परिवार प्रतिपोषण से करती एमती चलुले हठात कहला ना पाद गोड़ फुलीगला मुह फुलीगला देह फुलीगला फुलीगला किसी पैसा व्यवस्था करी से कहले कौन करी वो जाऊँगी एकाथर कटक पलैबी जिते जी भल डॉक्टर देखिए कटक जाइए से गोटे कौन कले ना मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो देखा कला से मेडिसिन स्पेशलिस्ट देखा कले देखा कला परे से मेडिसिन स्पेशलिस्ट कौन कला ना ब्लड टी टेस्ट कला टेस्ट कला परे कहले जे तुम किडनी प्रोब्लेम अच्छी आउ मु तुमको किसी मेडिसिन दूची तुम मेडिसिन नहीं जाओ खाइब जदि भल है ताले मो पाखु आसीबो जदि भल न हेलो ताले मो पाखु आसीबो तुम किडनी विभाग रे डॉक्टर तबे देखिबो काहे कि तमर जो टेस्ट ब्लड मो कली मो जानि पर तो किडनी प्रॉब्लम तोर अछि आ ए मेडिसिन दोची 1500 टका दोची मेडिसिन तबे नहीं जाओ खाओ जदि भल हेलो मो पाखु आसीबो जदि भल न हेलो तबे मो पाखु तबे आसीबो ना से डॉक्टर कहले कि त मेडिसिन स्पेशलिस्ट कहिबो छोड़ ये छोड़ कौन कले जेडी 7-8 दिन घर को आसिले मेडिसिन खाइले आउ ता देह आउ भाई कबिला नहीं शरीर ओजन तक बढ़ी गला कष्ट पाइले बोलो भाई से छोड़ कौन कले ना कले मुझे एम्स पळै गले जगह ही जते से एम्स पळै गले एम्स रे डॉक्टर देखले डॉक्टर कौन कला ना तंकर जते बळे टेस्ट भला मत कला छोड़ो सिटी पहुंचला पर मेडिकल रे ताको शरीर बढ़ीबा को लागला 7-8 दिन कहिले टेस्ट ले डॉक्टर कहले तुम किडनी प्रॉब्लम डॉक्टर ता कहिला परे शिशुड कहले कोन करिवु ना ताकर जेतले जाईथिले से मेडिकल को ताको 57 केजी ताकर ओजन थिला 57 केजी ओजन थिला सोड ताप 4-5 दिन परे 80 केजी ताकर हे गला सर 80 केजी 85 केजी हे गला ताकर शरीर पानी रक्त बडा सब पानी से हो गला परिस्थिति ताकर जमा ताकर हेला नहीं এই কথা ঘটিলা সে ডক্টর বারম্বার কলে ডক্টর সাহেব আসি মাসে হলি আসি রইলুনি কোন করিবে করিব কিছুটা ব্যবস্থা কর ও তো ঘরে তো থিলে বরং মরি যাইথানি খুশি হইথানি কিন্তু এটি মেডিকেল কেতে দিন পড়ি রহি কোন করিব ডক্টর তাকে কহিলে তুমি গোটে কাম কর তোর কিডনি যদি কিছু পরিবর্তন হবে চাহুছ কালে রিপেয়ারিং হই পারে তুমি অন্ডা খা যদি অন্ডা খাইয়া কথা কইলে মাছ মাংস খাও অন্ডা খাও সে কলে সারে এমিতি কাম করি পারে না কাহে কি না মরি গলে পছে মরি দিবি मु गुरु ग्रहण करिछि मो माछ मांस खाउने कि अंडा केबे मु खाई परिबि ततले एई कथा सजन बंद कहितले डॉक्टर पळी गला परे ताक स्त्री मध्ये ताक कहिले कहले भई डॉक्टर कहत तुम अंडा खाओ ना अंडा खाओ से ठाकुर को डाकी अंडा खाओ से को केमिकल परिवर्तन ही पारे अंडा तमे खाओ से कहले मो ठाकुर छोटिया नय जे चाहे सब किछि परिवर्तन कर देई पारंती जे चाहे सब किछि ठीक कर देई पारंती मो मरी जीवाटा मत ग्रहण करी कि मो अंडा मु खाइबे नहीं ये सदर बंद कि तापर दिन तले टेस्ट कले ताकर किते 95 केजी ताकर कहला ना ताकर शरीर ओजन ही गला
ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିଲେନି, ଖାଇଲେନି, କିଛି କଲେନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ରହିଲେ। ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ରହିବାଟା ଏଠି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିକି। ଡକ୍ଟର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର କିଡନୀ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମାଂସ ନେଇକି କୋଉଠି ଗଲେ ନା ଯୋଉ ପଠେଇଲେ କୋଉଠିକି ନା ବମ୍ବେ ପଠେଇଲେ, ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ। ପଠେଇଲା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଡକ୍ଟର ଥରେ ନିରଳାରେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସାରେ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀର କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କିଡନୀ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି? ଡକ୍ଟର କହୁଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ କିଡନୀ ହେଇଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଦିଟା କିଡନୀ ପୁରା ଫେଲର ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କୁ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ଯାଇ ହବ, ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। କେହି ତାକୁ ଜଣେ କିଡନୀ ତାକୁ ଦେଲେ ଯାଇ ହବ। କିଡନୀ ଦବ କିଏ? ତାଙ୍କ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ, ମୋ ପରିବାରଟା ଭାସିଯିବ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଗୋଟେ କିଡନୀ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଦିଟା କିଡନୀ ଦେଖି ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ କିଡନୀ ମୁଁ ଦେବି, ତା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଯିବି। ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡାଇଲିସିସ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ମତେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଡାଇଲିସିସ୍ ଥରେ କଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 8 ଦିନରେ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 4 ଦିନରେ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 2 ଦିନରେ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସେ ନେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନକୁ 7,000 8,000 ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। କହିଲେ ଡାଇଲିସିସ୍ କଲେ କଣ ନା ବ୍ଲଡ ପାଣି ଏକାଥର ବାହାର କରାଯିବ, ପାଣିକି କଣ କରାଯିବ ନା କଢାଯିବ, ପୁଣି ବ୍ଲଡ କଣ କରାଯିବ ଭିତରକୁ କରାଯିବ। ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ ତ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ଆଉ ସବୁଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୋର ଯେତିକି ଦିନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବି, ଖୁସିରେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ସେ ଭାଇଟା କହିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ହବ ଖୁସିରେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଡାଇଲିସିସ୍ କର। ଡକ୍ଟର ସବୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କଲେ, 2 ଥର 3 ଥର କରିଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଫୋନ କଲେ, ଯୋଉ ଭାଇଟା ମରିଯାଇଛି, ଯୋଉ ଭାଇଟା ମାନେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଫୋନ କଲେ। କିଏ ନା ଝିଅ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ କରୁଛି, ବାପା ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କହୁଛି 2ଟା କିଡନୀ ତାଙ୍କ ଫେଲର ହେଇଯାଇଛି। ତା ବାପା କହିଲେ କଣ କରିବା ନା ତମେ କିଛି ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ କିଡନୀଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦବା ପାଇଁ। ହଉ ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। କେବେ ଅପରେସନ ହବ ନା 16 ତାରିଖରେ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାହା ପାଖରେ, ସେ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଭାଇକି କହିଲେ ହଇଓ ଜାଣିଛ ନା କଣ ନା 16 ଆଉ ରହିଲା 4 ଦିନ 16 ତାରିଖ ହବା ପାଇଁ। ନା କଣ କହୁଛ ନା ତମେ ବି ଅପରେସନ ହବ, ମୁଁ ବି ଅପରେସନ। ମୁଁ ତ ଅପରେସନ ହେବି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଅପରେସନ ହବ? ନା ମୁଁ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ କିଡନୀ ତମକୁ ଦେବି। ମାନେ କହ ନା ତମେ ଗୋଟେ କିଡନୀ ମତେ ଦବ? କହିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ମୋର ପସନ୍ଦ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା କିଡନୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ କଣ ନାହିଁ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ସେ କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କିଡନୀ ନଥିବା ଲୋକକୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାର ଗର୍ଭ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନଟେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା କିଡନୀକି ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ମରିଯିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି। ଏ ସଜର ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା ନା ଘରକୁ ଫୋନ କରିଦେଲା। ଘରକୁ ଫୋନ କରିଦେଲା ପରେ ତା ବୁଢୀ ମାଟେ ଅଛି, ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। 70 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ମାଟେ ଅଛି, ସେ ଜାଣିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଇଟା ବଞ୍ଚିବନି। ଆଉ ଭଲ ଭାଇ ଆଉ ତ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢୀ ମାଟେ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅଟି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ କହୁଛି କିଡନୀ ଯେତେବେଳେ ନ ନେବ, ଅପରେସନ ନ ହବ, ବଞ୍ଚିବ କହୁଛି ତ ମରିଯିବ। ଆଉ କଣ କରିବ, ପୁଅଟା ମରିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ମା ମନ ନା, ମା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥାଏ ଘରେ, ମୋ ପୁଅ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି, ପୁଅ ମରିଯିବ, ଆଉ 4-5 ଦିନରେ ନହେଲେ ମରିଯିବ, ପୁଅ ମରିଯିବ। ଆଉ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମା କହିଲା, ମା ବିହଳ ହେଇ ପଡିଲା। ମା କହିଲା କେଶବ, ମୋ ପୁଅ ପରା ତୋ ନାମକୁ ଜପେ, ମୋ ପୁଅ ପରା ତୋ ଗୁଣଗାନ କରେ, ତୋ ଧାରା କୁଆଡେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ମା କୁ ଜଣେ ପୂଜକ ଭାଇଟେ କହିଲେ। ସେ ପୂଜକ ଭାଇ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେ ପୂଜକ ଭାଇଟେ କହିଲେ, ମା ତମେ ଯାଉନା ଶାଖା ଘରେ ପାଦୁକାକୁ ଜଳଉନା। ସେ ମା ଭାବ ବିହଳ ହେଇ ପଡିଯାଇ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶାଖା ଘର ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଟୁଙ୍ଗି ଘର ଶାଖା ଘର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କବାଟ ପେଲି ଦେଲେ, ପେଲି ଦେଇ ମୋ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦୁକା ଆଗରେ ନମିକି ସେ ଶୋଇଗଲେ। ମା ଆଜି କାନ୍ଦି ପକଉଛି, କହୁଛି କେଶବ ରେ, ମୁଁ ସିନା ଧାରା ନେଇ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଧାରା ନେଇଥିଲା, ତୋ ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି
କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ତୁ ଭଲ କରିଛୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେତେ କିଡନୀ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁ ଭଲ କରିଛୁ। ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର କହିଛି ମରିଯିବା କଥା ସେ ଲୋକକୁ ତୁ ଭଲ କରିଦେଇଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ମରିଯିବ। ମୁଁ ମାଟେ ମରିଥାନ୍ତି ମତେ ଯିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତା? କୋକେଇ କରି ଯେ କାନ୍ଧରେ ହରିନାମ ସତ୍ୟ ନାମ ନାମ କହି ନେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ଯେ ସିଏ ମରିଯାଇଛି। କେଶବ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା ମା, ପାଦକୁ ସେଠି କଣ କଲା ତା ମା ଯୋଉ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇ କାନ୍ଦିଲା, ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା ମା ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଯୋଉ ଝରିଗଲା ସେ ଜାଗାଟା କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିନ ପଡିଗଲା। ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସଜନା ବୃନ୍ଦ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଯଦି ରଖିବ ମାରିବ କିଏ? ତୁମେ ଯଦି ମାରିବ ରଖିବ କିଏ? କାନ୍ଦିକି ପାତି ଦେଲା, ରେ କେଶବ ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ତୁ ଭଲ କରିଦେ। 70 ବର୍ଷର ମାଟେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି। ରେ କେଶବ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ନ ଭଲ ହୁଏ ମୁଁ ଆଉ ତ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ କି ତୁ ଆଉ ତ ଶାଖା ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଢାଳିଲେ ଲୁହା ମା ଯେତେବେଳେ ମୃତକ ଢାଳି ଦେଲା, ଢାଳି ଦେଇ କାନ୍ଦି ଦେଲା, ମୋ ଠାକୁର ପରା କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆଖି ମୃତକ ଝଡ଼ିଲେ ମୋ ଆଖି ଘରେ କଣ ଲହୁ। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପଡି ଯାଇଛି ଘରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜକ ମହୋଦୟ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ମା ଆସି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନେଇକି ଲମ୍କିନି ଶୋଇକି ମା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ରାତି 12ଟାରେ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ସଜନା ବୃନ୍ଦ ମୋ ଠାକୁର ଚରମନାଥ କଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ବୁଢୀ ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମା ତୋ ପୁଅର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ହରି ହରି ବୋଲା। ମୋ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମା ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୋ ଠାକୁର ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସଜନା ବୃନ୍ଦ। 3 ଥର କହିଲା ପରେ ସେ ମାଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାବା ସେ ଠାକୁର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମା ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। 3 ଥର ଡାକ୍ତର ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଉଠି ପଡିଛି। ରାତି ପାହି ଯାଇଛି। ବୁଢୀ ଲୋକଟେ କୋଉଠି ଫୋନ ପାଇବ ନା, ବୁଢୀ ଲୋକ ଫୋନ କଣ ଜାଣିଛି ପୁଅକୁ ଫୋନ କରି କହିବ ଯେ ପୁଅ ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଠାକୁର ମତେ କହିଛନ୍ତି। ମା ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ଯେତେ କର୍ମ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ମା ସେଇ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାକୁ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଦେଲେ, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ତା ପୁଅକୁ ଫୋନ କରି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଡକ୍ଟର ମାନେ, ତା କିଡନୀ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ କରିଛନ୍ତି ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି। ସଦର ବୃନ୍ଦ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 4 ଦିନ ଥିଲା ଅପରେସନ ତାର। ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମନା କରୁଥିଲା। ରାତି ପାଇ ଯାଇଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି କିଏ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଫେଲ ମାରିଗଲା ରେ। ହରି ହରି ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଫେଲ ମାରିଗଲା। ଏମିତି କେବେ ଆମେ ଦେଖିନାଉ। ଏମିତି କେବେ ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଅ, ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥାଅ, କାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଅ, ଯାଅ ଯାଅ ରେ ତାପରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିଅ, ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଦିଅ। ସଦର ବୃନ୍ଦ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ନାହିଁ, ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ନାହିଁ। ମୋ ଡାଣ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଲକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଧର ହୋଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବିଜ୍ଞାନରୁ କେମିତି ସେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଭାବରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯା ରେ, ଯାହାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉ, ଯାହାକୁ ତୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆଜି ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଫେଲ ମାରି ଯାଇଛି। ତୋ କିଡନୀ ଯୋଉ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତୁ ଯୋଉ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ, ତୋ କିଡନୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଭଲ ହବାକୁ ଲାଗିଛି। ହରି ହରି ବୋଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଡକ୍ଟର କହିଦେଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିହଳିତ ହେଇଗଲେ, ବିବେଚନା ହେଇଗଲେ। ଦେହରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମଣିଷ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ଡକ୍ଟର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛି, କି ମିରାକିଲ କଥା କହୁଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦଉଛି, ତମେ ନେଇ ପଳାଅ। ତମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରା 2ଟା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେ 20% ସେ ଆକ୍ଟିଭ କରିଛି। ତମେ ଯାଅ 14 ଦିନ ପରେ ତମେ ଆସି ଦେଖା କରିବ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ
ये 14 दिन घर को आसिले 14 दिन आसी घर पहुंची मेडिसिन खाई सौंद क्षेत्र धाम रे पहुंची गले स्वामी स्त्री दी पहुंची जाई मो जीवधन केशव पाखरे हाथ जोड़ी देले हे प्रभु तू पुणी एमिति करि पारु दाना कनान की ये सजन बंधु मो प्रभु को पादुका पाखरे स्वामी स्त्री हाथ जोड़ी देले कहले हे प्रभु हे दिन बंधु ये दाना कना पछ न मिलु स्त्री कहूची प्रभु को दाना कछा कना पछ मत न मिलु गोटे वक्त खाद्य को बध 5 दिन स्वामी स्त्री खाइबो किंतु प्रभु निदेय न होई कि प्रभु मो स्वामी के भला कर दियो ए सजना बंद ओ गुरु स्वामी चरमनाथ से पादुका केशव को नाम धरी चरमनाथ को दर्शन करी गला परे जेतले सेही के किम्स हॉस्पिटल दले पहुंची गले पुनी द्वितीय थर 14 दिन परे पहुंची गले डॉक्टर पुनी जेतले चेकअप कला कोन हला जानचंदी डॉक्टर कहला तुमर शरीर 80% भलो हे जाई हरि हरि बोला तब जो दुईटा किडनी 20% भलो हितला 80% भलो हे जाई जाओ अब 6 मास अब जाओ 2 मास पर तब आसीबो ए सदर बंद से स्वामी स्त्री 2 मास पर आसीले पुनी गले डॉक्टर देखिला संपूर्ण तमर भलो अछि हे सदर बंद से स्वामी स्त्री 2 जण फेरी आसीले चिंता करंतु विश्वास बिना कर्म जते कर्म न फले कदाचिते विश्वास भरोसा थिला बोले कहले मरि जीवी पछे मु अंडा खाइबी नहीं आमिष खाइबे नहीं कहले मरि जीवी पछे मु कहा के नहीं बचिया को चेष्टा करले मो प्रभु हेले कोन जगतर ठाकुर जे चले सब किछि करि देबे हे सदर बंद से डॉक्टर को देखा करी आसिला पर ठारू एबे मध्य जेमिति 15 वर्ष पूर्व तले जेमिति तकर पूर्व जेमिति अवस्था जेमिति भलो थले आजी मध्य से भलो अछन से सही कर्म करी घर को प्रतिपोषण करि पारजंती ना मध्य कहबी नहीं किंतु से भाईटे जणक एठी मध्य अछन हरि हरि बोला निश्चित नाटे कहबी ना भक्त कथा कह दियो भगवान कथा एटा माने रियल कथा जे निजे एठी एबे चामर पकोचंती गुरुचरण भाई हरि हरि बोला आ गुटे कथा कहै जानचंती ना ता 6 मास पर जतले जाई स्वामी स्त्री जाई पहुंची गले कोडी कले डॉक्टर पाखरे जतले से मेडिकल रु आसिले ताको सत आउ 7 जण मध्ये थिले मेडिकल ले से किडनी विभाग से किडनी रोग रे ताकर भी किडनी फेल हेतिला से मन समस्त जोगाजोग होते थिले केमिति की कोन भलो होउची केमिति भलो होई पारिबो से पचाला को फोन करी तबे केमिति भलो हले कहले से कहिले कि सेमाने मध्ये सु जोगाजोग थिले किंतु ये हेते जाई मेडिकल 6 मास पर पहुंचिले आकु मिसई जो 8 जण जो कोन करथिले ना किडनी रोग रे गोटे माने पीड़ित होई कोन होतले ना डॉक्टर पाके ट्रीटमेंट होतले हे सदा बंद ए 8 जण भितर जणे काई बंची से आउ 7 जण मरि जाई छन हरि हरि बोला सितिपति कोन कहले से केशव भजमान देई हमन भविले बाबू भटरती हे सुनो हे सुनो हे सुनो सुनो सभा जने दे मान कथा अन्यथा होई केवे अचिता वजना हे सदन बंद केशव नाम बड़ मधुर करे जो केशव नाम जपिले भजिले से सब किछि निर्माण कर दवा नहले हे सदन ये जो काला सुक्त माडी अछि आपण समस्त जानिथिबे न्यूज रे भारी थिला ए अल्प दिन तले केंद्रापड़ा तिनी महणी रे भोर भोर पिला को पाठ पढिया पई मां बाप गाधई पदे पिला को गाधई शौच कर्म करी दांद दुआरे कलश बसई स्कूटी गाड़ी रे बापा चलौची झियोटा को मझिरे बसईची माटे पछरे बसची भाई लेगी जाउतले कोना झियो को छाडले झियो परीक्षा देबो कर दिन 7टा बेले ए सदरपुर तिनी महर नै गला बेले हठात से गोटे हाइवा आसला जे चढ़ी गल देखो तो काल केउ परी हरे माडी आसला सोना भाई काल केउ परी हरे माडी आसिला केते खुशी आनंद नै जातले पिला को छाडिया पे पिला परीक्षा दबो काल पादे पादे केने कड़ी ठाकुर बकर पिता होई तोर दोष मुजर धरिबी कालर कराल केते दिन तो रक्षा करबी कले मु छाडी देबी तो काल तत्ते छाडी माने काल छाडियो हेले कोन माने गुरु को नाम को जप करिया पे पड़िबो गुरु को सत्संग करिया पे पड़िबो गुरु को धारा को कर्म धारा करिया पे पड़िबो गुरु को सही भाव रे कोन विश्वास करिया पे पड़िबो भक्ति करिया पे पड़िबो काहे कि ना विश्वास बेले तो गुरु तर्क पूरा बहुत दूर जे विश्वास करते भगवान को तर्क रे गुरु न थांती भगवान न थांती दासया बाहुरी को मंत्र पढ़ नथले कि को तर्क भाव रे भगवान को पाइथिला।